Students, I am Israr Haq, English teacher. Today we are at page number 59 of your textbook for class 10th English. आपने देखा शैलॉक को पोर्शिया ने जो वकील बनकर आई है बिलारियों की जगह मर्दाना कपड़े पहनकर उसने हरा दिया। उसने एक पॉइंट ये बनाया, शैलॉक हर हाल में चाहता था कि वो एंटोनियो के सीने से 1 पाउंड गोश्त काट ले और उसको मार डाले, लेकिन हमने ये देखा कि पोर्शिया ने जो बिलारियो की जगह अदालत में आई है वकील बनकर और मर्दाना कपड़े पहने हैं, तो उसको बसानियों ने, अपने हस्बैंड ने भी नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। वो इसको एक नौजवान वकील समझ रहे हैं। तो इस तरह पोर्शिया ने ये नुक्ता निकाला कि शैलॉक 1 पाउंड गोश्त काट सकता है, लेकिन एक कतरा भी खून नहीं बहा सकता गोश्त काटते हुए, क्योंकि खून का ज़िक्र बॉन्ड में नहीं है। तो इस चीज़ ने एंटोनियो को बचा लिया। इसके अलावा अब पोर्शिया ने ये भी कहा कि पोर्शिया का यहाँ पर नाम बाल्थासार रखा गया है। ये भी कहा कि शैलॉक को अपनी आधी प्रॉपर्टी वीनस के स्टेट को देनी होगी और आधी उसको एंटोनियो को देनी होगी, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी लेनी चाहिए है और ये वीनस के कानून के मुताबिक है। तो आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं। This was a terrible blow to Shylock. ये शैलॉक के लिए एक बहुत ज़बरदस्त धक्का था। terrible blow, धक्का था। It was now his turn to beg for mercy. पहले एंटोनियो, बसानियो, पोर्शिया सभी लोग मिन्नत कर रहे थे शैलॉक की कि एंटोनियो को छोड़ दो, पैसे ले लो, 3 गुना पैसे ले लो, लेकिन वो नहीं मानता था। लेकिन अब now it was his turn. अब शैलॉक की बारी थी कि वो मिन्नत करे, भीख मांगे। beg for mercy, mercy मतलब रहम। The Duke, who was happy at the way things had gone, जो खुद जज साहब थे, राजा थे, वो बहुत खुश हुए ये तमाशा देखकर। was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property. वो इसकी ज़िंदगी को, वो इसको माफ़ करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि वो कुछ हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का अपने पास ही रखे, but he would have to give half of it to Antonio. लेकिन राजा का भी ये ख्याल था, जो जज भी थे, कि उसकी आधी प्रॉपर्टी हर हाल में उसको एंटोनियो को देनी होगी, शैलॉक को। The generous Antonio, however, instead of taking the money himself, suggested that it should be given to Shylock's daughter. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एंटोनियो बहुत अच्छा आदमी था। उसने यहाँ पर भी ये कहा कि जो हिस्सा शैलॉक की प्रॉपर्टी का मुझे देना है वो शैलॉक की लड़की को दे दिया जाए, who had married a Christian against her father's wish, जिसने एक क्रिश्चियन से शादी कर ली है और यहूदी शैलॉक ये नहीं चाहता था, तो उसने उस लड़की को घर से निकाल दिया था शैलॉक ने, अपनी बेटी को, क्योंकि उसने एक क्रिश्चियन से शादी कर ली थी। तो आप एंटोनियो को देखियो कि वो कहता है जो हिस्सा मुझे देना है शैलॉक ने अपनी प्रॉपर्टी का, वो ये अपनी बेटी को दे दे। After Portia in the disguise of lawyer had won the case for Antonio, Bassanio went to thank her. अब जब पोर्शिया, एंटोनियो और ये लोग बाहर निकले अदालत से, तो जो बसानियो है वो पोर्शिया के पास जाता है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन आप ये याद रखें कि वो ये नहीं पहचानता कि ये उसकी बीवी पोर्शिया है। वो इसको डॉक्टर बाल्थासार, एक नौजवान वकील, समझता है। He of course did not know who she was. वो नहीं जानता बसानियो की ये मेरी बीवी है। He asked her to accept gift. बसानियो से कहता है कि तुम हमारी तरफ से एक तोहफ़ा कबूल करो। Portia at first refused to receive any. लेकिन नौजवान वकील बाल्थासार, जो पोर्शिया है, वो शुरू में इनकार करती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। But when Bassanio insisted, she suggested that he could give her the ring on his finger. लेकिन जब बसानियो नहीं माना कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना होगा, आपने इतना बड़ा काम किया हमारे लिए, मेरे दोस्त को बचाया है, तो उसी वक़्त पोर्शिया की नज़र बसानियो की उंगली पर पड़ती है, जिस पर वही अंगूठी पहनी है जो पोर्शिया ने इसको दी थी। तो वो ज़िद करती है कि फिर मुझको ये अंगूठी दे दो।
Now Bassanio was in a difficult situation, لیکن اب بسانیو پھنس گیا کہ وہ یہ انگوٹھی کیسے وکیل کو دے سکتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی نشانی ہے، شادی کی نشانی ہے. Because he had promised never to part with the ring، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا پورشیا سے شادی کے دن کہ وہ کبھی اس انگوٹھی کو الگ نہیں کرے گا. He told Portia that the ring was valueless. وہ ڈاکٹر بالتھاسار کو بتاتا ہے، یعنی جو پورشیا ہی ہے، کہ آپ کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. And he wanted to give her something of real value. آپ کو ہم بہت ہی اچھی چیز دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں. But Portia wanted the very ring. لیکن پورشیا نے جان بوجھ کر ضد لگا لی کہ نہ اسے وہی انگوٹھی چاہیے ورنہ کچھ نہیں چاہیے. Bassanio told her that the ring had been given by his wife. تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ میری وائف نے مجھے دی ہے. She would not like him to part with it. اور وہ ناراض ہو جائے گی. Part with it ایک ہی فریز ہے جس کا مطلب ہے الگ ہو جانا. Indeed she had even made him promise that he would never do so. تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں انگوٹھی کسی کو نہ دوں. He appealed to Portia to ask for some other thing. اس نے پورشیا سے ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ اور چیز لے لو، کوئی اور گفٹ لے لو. But Portia turned away pretending to be angry. لیکن پورشیا نے وہی ضد کر لیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا. Turned away مطلب منہ دوسری طرف پھیر لیا. Pretend مطلب بہانہ بنانا کہ وہ بہت ناراض ہے. Antonio thought that she was feeling insulted. Antonio بھی وہیں تھا، اسے لگا کہ وکیل کو انسلٹ محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے پہلے بتایا گیا گفٹ دیں گے اور اب جب میں نے مانگا تو نہیں دے رہے ہیں. تو وہ بتاتا ہے Dear Bassanio, said Antonio, let him have ring. Let my love and the great service he had done for me be valued against your wife's displeasure. چلو اگر تم کو مجھ سے محبت ہے، یہ انٹونیو بسانیو کہتا ہے، اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے اور آپ دیکھ رکھے ہو کہ اس نے انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے اس نوجوان وکیل نے، تو کوئی بات نہیں، اس کو انگوٹھی دے دو. اگر پورشیا آپ کی وائف ناراض بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں. پور بسانیو ہیڈ ٹو ایگری. وہ انٹونیو کی بات بسانیو ٹال نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ انٹونیو وہی ہے جس نے اس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا. How could he say no to Antonio who had risked his life for him? So he very unwillingly gave away the ring. تو اس نے نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی رنگ دے دی پورشیا کو. Just as Antonio and Bassanio were leaving the court. اب جب وہ لوگ جا رہے تھے خوشی خوشی، news came that Antonio's ships which were thought to have been lost. اسی وقت یہ خبر بھی آئی کہ انٹونیو کے جو جہاز سمندر میں گم ہو گئے تھے had safely arrived at port. وہ بھی پہنچ گئے تھے پورٹ پر، بندرگاہ پر، اڈے پر. Filled with joy. وہ بہت خوش ہوئے یہ خبر سن کر. The two friends now hurried to Belmont. وہ ایک دم بیلمونٹ جانے لگے. to tell Portia چلے گئے to tell Portia the story of great fortune. تاکہ وہ پورشیا کو سنائیں کہ ہمارے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا. When Bassanio reached Belmont, the Bassanio جب وہاں پہنچ جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس واپس بیلمونٹ, he wanted to hide the fact that he had no longer had the ring. تو وہ اپنی انگلی چھپاتا ہے جس پر رنگ تھی. وہ نہیں چاہتا کہ پورشیا وہ انگلی خالی دیکھے اور اسے محسوس ہو. But Portia soon found that he had not the ring on his finger. لیکن وہ بہرحال دیکھ لیتی ہے کہ اس کی انگلی خالی ہے. وہ جانتی ہے انگوٹھی اسی کے پاس ہے، ہم جانتے ہیں. When he did not produce it. اور وہ ضد کرتی ہے کہ میری انگوٹھی کہاں رکھی، مجھے دے دو، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. When he did not produce, she told him with a serious face that he had broken his face. تو وہ بہت سیریس بن جاتی ہے، جیسے ناراض ہے، تو کہتی ہے تم نے اپنا پرومس توڑا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے. Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. تو پھر انٹونیو ہی بسانیو کی ہیلپ کے لیے آ گیا تو پورشیا کو کہتا ہے چلو تم اسے معاف کر دو پورشیا. پورشیا pretended to agree. تو جو ایسا بہانہ کرتی ہے جیسے اس نے انٹونیو کی بات مان لی اور ناراضگی دور کر دی. She said to Bassanio, here is another ring, see you don't lose this one too. تو وہ انگلی اپنے ایک اور انگوٹھی دیتی ہے بسانیو کو اور کہتی ہے یہ لو انگوٹھی، لیکن دھیان رکھنا تم اس کو بھی نہیں گما دینا. Bassanio looked at the ring
بسانیو دیکھتا ہے انگوٹھی کو بار بار. ایکچولی یہ وہی انگوٹھی ہے جو پورشیا نے واپس لے لی تھی بسانیو سے. تو اب وہی انگوٹھی وہ پھر ایک بار بسانیو کو اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے. اٹ واز ایگزیکٹلی لائک دا فرسٹ. بسانیو غور سے دیکھتا ہے یہ تو ویسی ہی انگوٹھی ہے. ایسی اسٹوڈ دیئر اسٹیئرنگ اٹ. غور سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ انگوٹھی تو وہی ہے. پورشیا گیو اے میری لاف. تو پورشیا زور سے ہنس پڑتی ہے. اینڈ ٹولڈ دیم دا ہول اسٹوری. تو ان کو بتاتی ہے دوست بسانیو اور اینٹونیو کو کہ وہاں پر عدالت میں ہی تھی ڈاکٹر بالتھاسار. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ولیم شیکسپیئر نے ایک بہت ہی بیوٹیفل پلے لکھا تھا یہ دا مرچنٹ آف وینس. تو امید ہے آپ کو پڑھنے میں بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اس سے اپنا کیا نام ہے کیریئر بھی بنائیں گے.